নমস্কাৰ শিক্ষাৰ্থীসকল আশা কৰো তোমালোক সকলোৱে ভালে আছা আজি আমি দশম অধ্যায় স্বাধীনতা সংগ্ৰামে পূৰ্বোত্তৰ কি বীৰাংগনাই অধ্যায়টো আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছো আহাচোন আমি একেলগে এবাৰ চাওঁ ইয়াতে প্ৰথমতে কি কৈছে सातवीं कक्षा के কি কৈছে ইয়াতে सातवीं कक्षा के कुछ विद्यार्थी शिक्षामूलक भ्रमण समाप्त करके तेजपुर से कल ही लौट आए কি কৈছে সপ্তম শ্ৰেণীৰ কেইগৰাকীমান শিক্ষাৰ্থীয়ে তেজপুৰত শিক্ষামূলক ভ্ৰমণৰ বাবে গৈছিল আৰু যোৱাকালি তেওঁলোকে ঘূৰি আহিলে दोपहर का विराम चल रहा था মানে বিদ্যালয়ত দুপৰীয়াৰ অৱসৰৰ সময় চলি আছিল तेजपुर जाने वाले और वहां ना जा पाने वाले विद्यार्थियों में बातचीत चल रही थी जुने जुने तेजपुरत গৈছিল আৰু যি সকলে তেজপুৰলৈ যাব পৰা নাছিল সেই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত কথাবাৰ্তা আৰম্ভ হৈছিল ईशान ने वहां की कनकलता के मूर्ति के बारे में बताया ईशाने की কৰিছিলে तेजपुरत अवस्थित कनकलता मूर्तिर বিষয়ে সকলোকে জনাইছিল उसने ये भी बताया कि वीरंगना कनकलता ने किस प्रकार अपने देश को अंग्रेज शासन से मुक्त कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों का बलिदान दिया এতিয়া কি কৈছে যে কনকলতাই কি কৰিছিলে স্বাধীনতা সংগ্ৰামত নিজৰ জীৱন ত্যাগ দিছিলে ইংৰাজ সকলৰ বিৰোধিতা কৰি নিজৰ জীৱন ত্যাগ দিছিলে কাৰ কাৰণে অসম মাতৃ দেশ মাতৃৰ কাৰণে সেই কথাও কি কৈছিলে ঈশানে সকলোকে কৈছিলে নেক্সট আহা उनकी बातचीत चल ही रही थी कि इतने में अध्यापक बरामदे से गुजरे সকলো শিক্ষাৰ্থী কি কৰি আছিল কথা পাতি আছিল সেই সময়তে কি অধ্যাপক মানে প্ৰধান শিক্ষক কি কৈছিল বৰামদে से বাৰান্দাতে মানে গৈ আছিল হিহঁতৰ কথাটো শুনিলে बच्चों की बात सुनकर वे उनके पास आए শিক্ষাৰ্থী সকলৰ কথা শুনি কি কৰিছিল অধ্যাপক তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আহিলে अध्यापक क्या कर रहे हो तुम लोग अध्यापक हुदिसे की करि आसा तुमालुके कनकलता की बात हो रही थी क्या कनकलतार বিষয়ে কথা পাতি আছিল নেকি अध्यापके শিক্ষাৰ্থী সকলক हुदिसे अनिकेत ईशान हमें तेजपुर में स्थित कनकलता के मूर्ति के बारे में बता रहा था गुरुजी अनिकेते কৈছে गुरुजी আমাক ईशाने तेजपुरत अवस्थित कनकलता मूर्तिर বিষয়ে কৈ আছিল अध्यापक बहुत अच्छी बात है खूब ভাল কথা तुम लोग तो जानते ही हो कि हमारा देश लगभग 200 वर्ष तक अंग्रेजों के अधीन था अध्यापके কৈছে যে খুব ভাল কথা দে তোমালোকে তো জানাই যে 200 বছৰৰো অধিক ইংৰাজ সকলে আমাক কি কৰিছিল শাসন কৰিছিল ইংৰাজৰ অধীনত ভাৰতবৰ্ষ আছিল मीना जी हां गुरुजी হয় अध्यापक বা হয় गुरुजी 15 अगस्त 1947 इन को हमारा देश अंग्रेजी सरकार के शासन से आजाद हुआ था की কৈছে मीनाए কৈছে দে जे गुरुजी 15 अगस्त 1947 इन को हमारा देश अंग्रेज सरकार के शासन से मुक्त हुआ आमी स्वाधीनता दिवस केতিয়া पालन करू 15 अगस्त भारतवर्ष केতিয়া स्वाधीन হৈছিল भारतवर्ष कब स्वाधीन हुआ था 1947 15 अगस्त ठीक है अध्यापक हमारे देशवासियों को आजादी के लिए सालों संघर्ष करना पड़ा আমাৰ দেশবাসী সকলে আজাদীৰ কাৰণে ঠিক আছে স্বাধীনতাৰ বাবে বহুত বছৰ সংগ্ৰাম কৰিবলগিয়া হৈছে आजादी की इस लड़ाई में हमारे देश के अनेक लोग शहीद हुए স্বাধীনতাৰ এই যুদ্ধখনত ভাৰতবৰ্ষৰ বহুতো লোক কি হৈছিল শহীদ হৈছিল ईशान और हमारे असम की कनकलता भी उनमें से ही एक थी है ना गुरुजी তিতে কি কৈছে ঈশানে কৈছে যে এই যে শহীদ সকলৰ মাজত আমাৰ অসমৰ কনকলতাও এগৰাকী হয় নহয় নে গুৰুজি যেনেকে সুধিছে ঠিক আছে নেক্সট আহা अध्यापक हाँ देश के अन्य प्रांतों की तरह हमारे असम के लोगों ने भी अंग्रेजों से आजाद होने के लिए गांधी जी के मार्गदर्शन में अहिंसक आंदोलन में भाग लिया था ते गुरुजी की কৈছে যে হয় কনকলতাও এগৰাকী হয় देश के अन्य प्रांतों की तरह देशৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে
हमारे असम के लोगों ने भी देशৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে আমাৰ অসমৰ মানুহেও কি কৰিছিল अंग्रेजों से आजाद होने के लिए इंग्रज সকলৰ পৰা স্বাধীন হ'বলৈ স্বাধীনতা প্ৰাপ্তিৰ বাবে गांधी जी के मार्गदर्शन में अहिंसक आंदोलन में भाग लिया था गांधी जीर मार्गदर्शনত কি হৈছিল অহিংসা আন্দোলনত भाग লৈছিল गांधी जी के नेतृत्व में 1942 ईंग में भारत छोड़ो आंदोलन चला था महात्मा गांधीर नेतृत्वत की হৈছিল 1942 सनत भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ হৈছিল এটা प्रश्न আহিব পাৰে भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था लिखिब লাগিব কি 1942 भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में इसका नेतृत्व किसने दिया था इसका नेतृत्व दिया था महात्मा गांधी ने गांधी जी ने ठीक है इस आंदोलन के दौरान तेजपुर के पास गहपुर नामक जगह में थाने पर हमारा तिरंगा फहराने के लिए लोग जुलूस बनाकर आए थे ए 1942 सनते 1942 सनते जेते भारतीय आंदोलन चली आছিলে তেতিয়া কি হৈছিল অসমৰ অসমৰ तेजपुर के पास गहपुर नामक जगह में तेजपुৰৰ ওচৰত কাৰণ গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে কি হৈছিল স্বাধীনতাৰ বাবে জুই জ্বলি উঠিছিল ঠিক আছে সকলোৱে কি ভাৰতবাসী সকলোৱে একলগ হৈ আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল गहपुर नामक जगह में थाने पर कितिरे की হৈছিল हे थानात ब्रिटिशर इंग्रज সকলৰ পতাকা तिरंगा माने पताका आरी थुआ आছিলে थाने पर हमारा तिरंगा फहराने के लिए लोग जुलूस बनाकर आए তেতিয়া কি হৈছিল তাতে কি কৰিছিল ইন্ডিয়াৰ ভাৰতৰ পতাকাখন লগাবৰ কাৰণে কি হৈছিল মানুহবিলাকে সবে শোভাযাত্ৰা কৰি একদম আহিছিল इस जुलूस के सबसे आगे तिरंगा लेकर बड़ी थी कनकलता এই যে সকলোৱে যে আহিছিল প্ৰটেষ্ট কৰিব যে আহিছিল পতাকাখন লগাব আহিছিল তাতে প্ৰথমতে কোন আছিল তিৰংগাখন অৰ্থাৎ পতাকাখন লৈ কোন আছিল প্ৰথমতে কনকলতা আছিল ঠিক আছে पुलिस ने जुलूस को रोका पुलिसे की কৰিছিল এই যে সকলো মানুহ যে আগুৱাই আহিছিল পতাকাখন লগাব আহিছিল থানাখনত पुलिसे ৰখাইছিল परंतु कनकलता के मन में आजादी की धुन सवार थी किंतु कनकलता मनत स्वाधीनतार आजादी धुन सवार थी माने स्वाधीनता आमी प्राप्त करिबई লাগিব ठीक আছে हे मानखेरे कनकलता গৈছিল वो झंडा फहराए बिना कैसे लौट जाए তেওঁ পতাকাখন নৰখাক কেনেকে উলাই আহিব দেশৰ বাবে আই মাতৃৰ বাবে এটা কি আছিল মনত এটা সাহস আছিল যে আমি পতাকাখন লগামে वो आगे बढ़ी तो गुस्से में लाल पीला होकर पुलिस के दरोगा ने उस पर गोली चला दी তেওঁ পুলিশে বাধা দিয়াৰ সত্ত্বেও কি কৰিছিল কনকলতা আগুৱাই আহি পতাকাখন লগাবলৈ যাওতে কি কৰিছিল পুলিশে খঙত ৰঙা সিঙা হৈ পেলাই কনকলতা গুলি বৰ্ষণ কৰিছিল कनकलता देश की आजादी के लिए शहीद हो गई कनकलता लगे लगे ढली পৰিলে আৰু মৃত্যুবৰণ কৰিলে আৰু দেশৰ স্বাধীনতাৰ হকে তেওঁ শহীদ হৈ গল ঠিক আছে मनु गुरुजी कनकलता की तरह क्या असम की और भी किसी नारी ने आजादी की लड़ाई में भाग लिया था इटा मनुए हुदिसे जे गुरुजी कनकलतार बाहिरे অসমৰ আৰু কোনোবা বীৰাংগনাই আৰু কোনোবা নাৰীয়ে देशर स्वाधीनतात भाग लैছিল ने स्वाधीनतार आंदोलनत भाग लैছিল ने खुदिसे अध्यापक हां देश की आजादी की लड़ाई में असम की वीरांगनाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ी आजादी माने स्वाधीनता प्राप्तिर जितु आंदोलन ताते की কৰিছিলে असम की वीरांगनाएं भी पुरुषों के साथ पुरुष সকলৰ লগতে কি কৰিছিলে একেলগে যুঁজ দি গৈছিলে कनकलता के अतिरिक्त भोगेश्वरी फुकननी अमलप्रभा दास पुष्पलता दास चंद्रप्रभा सैकियानी आदि महियसी नारियों के अवदान भी इस आंदोलन में उल्लेखनीय है कनकलतार बाहिरे অসমৰ नारी बा বীৰাংগনা সকল কোন আছিল স্বাধীনতা সংগ্ৰামী সকল কোন আছিল ভোগেশ্বৰী ফুকননী अमलप्रभा दास पुष्पलता दास चंद्रप्रभा सैकियानी आदि एखिनि नाम केटा मनत राखिबा ठीक আছে इतिया की আহিলে मूल्यांकन ठीक আছে मूल्यांकनर प्रथमते की हुरिसे 20 अगस्त 1947 ईंग को हमारा देश अंग्रेजी सरकार के शासन से आजाद हुआ था शुद्ध और अशुद्ध
20 আগষ্ট 1947ত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ ইংৰাজসকলৰ শাসনৰ পৰা মুক্ত হৈছিল নিশ্চয় এটো অশুদ্ধ হ'ব কাৰণ এটো হ'ব 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजी सरकार के शासन से आजाद हुआ था ठीक है नेक्स्ट वहां इटा मूल्यांकনৰ 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হল गांधी जी के नेतृत्व में 1942 इंग में भारत छोड़ो आंदोलन चला था गांधी जी के नेतृत्व में 1942 इंग में 1942 सনত भारत छोड़ो आंदोलन चला था एटू निश्चय शुद्ध हब नेक्स्ट वहां मूल्यांकনৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি कनकलता देश की आजादी के लिए शहीद हो गई कनकलता देशৰ आजादीৰ বাবে স্বাধীনতাৰ বাবে শহীদ হৈ গৈছিল গটিকে এটো শুদ্ধ হব আশা কৰো এই অধ্যায়টো তোমালোকে প্ৰথম ভাগটো ভালদৰে বুজি পাইছা আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছো ধন্যবাদ